हमारे बहुत से फॉलोअर्स व्हाट्स ऐप और डीएम पर पूछ रहे हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को क्या हुआ था। लिहाजा लोगों को अलग अलग जवाब देने की बजाय हमने एक ही पोस्ट बना दी ताकि सभी समझ सकें कि 26 अप्रैल 2024 को हबल स्पेस टेलीस्कोप को क्या हुआ था। दर हकीकत हबल स्पेस टेलीस्कोप के 6 में से कुछ जायरोस्कोप में खराबियां पैदा हुई, इसलिए टेलीस्कोप ने खुद को महफूज मोड में डाल दिया। सेफ या महफूज मोड से मुराद ये है कि टेलीस्कोप काम बंद करके जमीन पर कंट्रोल सेंटर को आगाह करती है कि वो मुनासिब इकदाम करे। हबल में कुल 6 जायरोस्कोप उसकी सिमत को दुरुस्त रखने के लिए होते हैं, जिसकी तफसील आखिर में आएगी। मगर हबल का मुकम्मल फंक्शन 3 जायरोस्कोप से चल जाता है। अगर जायरोस्कोप मतलूबा मिकदार में मुयस्सर ना हो तो हबल स्पेस टेलीस्कोप के मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर उसे कम जायरोस्कोप के मोड पर डाल देते हैं। अब आइए तफसील से मसला और उसके हल को देखते हैं। हबल जमीन के गिर्द 7.58 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 547 किलोमीटर की बुलंदी पर घूम रही है। लिहाजा उसे जमीन के गिर्द चक्कर लगाने में 95 मिनट लगते हैं। जब कोई कंट्रोलर दूरबीन को किसी हदफ की तरफ जाने का हुक्म देता है तो दूरबीन के कंप्यूटर को जमीन के हवाले से और हदफ के हवाले से अपनी पोजीशन का इल्म होना ज़रूरी है। फिर कंप्यूटर दूरबीन के लिए मतलूबा सिमत का सही तयन कर सकता है। हबल के पास अपनी सिमत मालूम करने के लिए और पोजीशन मालूम करने के लिए 5 किस्म के सेंसर हैं। जब सेंसर डाटा भेजते हैं तो अपनी सिमत तब्दील करने के लिए हबल को हरकत करने के लिए कुछ मैकेनिकल सिस्टम की ज़रूरत होती है। हबल स्पेस टेलीस्कोप की सिमत तब्दील करने के लिए ईंधन वाले थ्रस्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जलने वाला ईंधन दूरबीन की बसारत और जिंदगी को कम कर सकता है। इसलिए एक्चुएटर यानी मैकेनिकल निज़ाम होता है। एक किस्म के एक्चुएटर को रिएक्शन व्हील या रद्द अमल के पहिए कहा जाता है। दूसरी किस्म के एक्चुएटर्स को मकनातीसी टार्कर्स या टार्क राड्स या टार्क बार भी कहा जाता है। रिएक्शन के पहिए 4 होते हैं। जब इन पहियों में से एक घूमता है तो दूरबीन उस पहिए के मुखालफ सिमत में घूमती है। कंप्यूटर सिमत के मुताबिक उन्हें घुमाता है और इन पहियों का मुश्तरका टार्क हबल दूरबीन को मतलूबा सिमत में हरकत देता है। मुकम्मल दुरुस्त सिमत के लिए यह हरकत बहुत सुस्त की जाती है, इसलिए 90 डिग्री मुंतकिल होने में हबल को 15 मिनट लगते हैं। यह हरकत घड़ी की 1 मिनट की सुई के बराबर है। कई दफा किसी बैरूनी रद्द अमल की वजह से रिएक्शन के पहिए के तेज चलने का खतरा हो तो रिएक्शन के पहियों को सुस्त करने के लिए हबल पर 8 फुट की 4 सुलाखें होती हैं। इन सुलाखों को मैग्नेटिक टार्क बार्स कहा जाता है। हबल कंप्यूटर जमीन की मकनातीसी फील्ड के मुताबिक इन सुलाखों में मकनातीसी मैदान बनाता है। ये मकनातीसी फील्ड रिएक्शन के पहियों की हरकत के रद्द अमल को कम करने में मदद देता है और वो मतलूबा रफ्तार पर सुस्त घूमते हैं। अब आते हैं हबल दूरबीन के सेंसर्स की तरफ। हबल दूरबीन के सेंसर की 5 इकसाम हैं, जिनके जरिए दूरबीन अपनी पोजीशन का अंदाजा कर सकती है। पहले सेंसर सूरज के सेंसर हैं, या इन्हें सन क्वार्ट्ज सेंसर भी कहा जाता है। यह सूरज के साथ हबल टेलीस्कोप के जाविये का हिसाब लगा सकते हैं। हबल के आईने को सूरज से 50 डिग्री दूर रखना पड़ता है। ये उसके हसास इमेज सिस्टम को सूरज की रोशनी से बचाते हैं। सूरज से दूर रहना हबल के हार्डवेयर की जिंदगी को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। दूसरे सेंसर मकनातीसी सेंसर हैं, जो मैग्नेटोमीटर या कंपास की तरह होते हैं। ये सेंसर हबल दूरबीन को जमीन के मकनातीसी मैदान के साथ जाविया का हिसाब लगाने में मदद देते हैं। तीसरे सेंसर फिक्स्ड हेड स्टार ट्रैकर्स हैं। ये कैमरा नुमा सेंसर हैं जो सितारों के पैटर्न की तस्वीर ले सकते हैं और उसे कंप्यूटर पर भेज सकते हैं। कंप्यूटर सितारों की तस्वीर के साथ हबल स्पेस टेलीस्कोप के मकाम का तयन करने की सलाहियत रखता है। इस सिस्टम में 60 आर्क सेकंड एंगल की दुरुस्ती होती है और यह सेंसर हबल को टारगेट के करीब ले जाते हैं। चौथे सेंसर फाइन गाइडेंस सिस्टम कहलाते हैं। इन्हें FGS भी कहा जाता है। जब स्टार ट्रैकर हबल को टारगेट के करीब ले आते हैं तो FGS उसको टारगेट के बहुत जूम लेवल पर लॉक कर देते हैं। ये फिक्स स्टार ट्रैकर से मिलते जुलते हैं, मगर ये तस्वीर कैमरा की मदद से नहीं लेते, बल्कि सितारों की तस्वीरें हबल के आईने के जरिए लेते हैं और गाइड सितारों पर टेलीस्कोप की पोजीशन को लॉक करने के लिए टेलीस्कोप को डाटा फराहम करते हैं।
چونکہ یہ ٹیلیسکوپ کی زوم کردہ پکچرز ہوتی ہیں اس لیے یہ سینسر بہت حساس ہوتے ہیں. ان میں 0.007 آرک سیکنڈ تک کی درستی ہوتی ہے. اس کا مطلب اتنا درست ہے کہ 320 کلومیٹر سے لیزر کسی ایک نقطہ پر ڈالی جائے. پانچویں سینسر 6 جائروسکوپس ہیں. 3 جائروسکوپ کام کرتے ہیں، 3 اسپیئر ہوتے ہیں. جب 3 جائروسکوپ کام کریں تو اسے 3 جائروسکوپ موڈ کہا جاتا ہے. تمام جائروسکوپ 19,200 راؤنڈ فی منٹ کی رفتار سے گھوم سکتے ہیں. جائروسکوپس ایک باکس میں 2 پیک ہوتے ہیں. اس باکس کو ریٹ جائرو اسمبلی کہا جاتا ہے. ہر جائروسکوپ میں 2 تار ہوتے ہیں جو بالوں سے بھی پتلے ہوتے ہیں. ان تاروں کو فلیکس لیڈز کہا جاتا ہے. اگرچہ یہ تار سیال میں رکھے جاتے ہیں تاکہ جلد خراب نہ ہو، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلیکس لیڈز خراب، مڑی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی ہو جاتی، جس کے بعد خراب جائروسکوپ کو بند کرنا پڑتا ہے. پھر زمین سے مشن بھیج کر مرمت بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ہبل دوربین کی مرمت 1993، 1997، 1999، 2002 اور 2009 میں کی گئی ہے. 2004 میں شٹل کولمبیا کی تباہی کی وجہ سے ہبل کا مشن منسوخ کر دیا گیا تھا. اس دوران ٹیلیسکوپ کو مستقل طور پر 2 جائروسکوپ موڈ بنا کر اس میں رکھا گیا اور احتیاطاً 1 جائروسکوپ موڈ بھی تیار کر لیا گیا. 2009 میں خرابی کی تصحیح کے لیے مشن گیا تو تمام 6 جائروسکوپس کو تبدیل کر دیا گیا. ٹیلیسکوپ کی زندگی کے 34 سالوں میں کل 22 جائروسکوپ تبدیل کیے گئے ہیں. اب ہبل کے جائروسکوپس میں کچھ خرابی ہوئی ہے، لہٰذا یہ محفوظ موڈ میں چلا گیا ہے اور کام بند کر دیا ہے. سائنسدانوں نے اسے 1 جائروسکوپ میں رکھنے کی بھی تیاری کر لی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 1 جائروسکوپ موڈ کیا ہوتا ہے. 1 جائروسکوپ موڈ میں 1 جائروسکوپ، 1 میگنیٹومیٹر اور سن سینسر تینوں مل کر دوربین کو ہدف کی درستی کے 10 ڈگری پر منتقل کرتے ہیں. پھر فکسڈ سٹار ٹریکر درستگی کو 1 آرک سیکنڈ تک درست بناتا ہے. پھر FGS دوربین کو ہدف کے ساتھ 150 سے 20 ملی آرک سیکنڈ پر لے آتا ہے. 1 جائروسکوپ موڈ میں بھی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ دور کے اجسام کا نظارہ ویسے ہی کر سکتی ہے جیسا کہ وہ 3 جائروسکوپ موڈ میں کرتی ہے، مگر آپ کو کچھ کمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی کمی یہ ہے کہ ٹارگٹ پر دوربین لے جانے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے. دوسری کمی یہ ہے کہ 3 جائروسکوپ موڈ میں فکس سٹار ٹریکر جب زمین درمیان میں ہو تو زمین کی دوسری طرف والے ستارے نہیں دیکھ سکتا، مگر چونکہ جائروسکوپ موجود ہوتی ہیں اس لیے دوربین کو اپنے رستے کا تعین کرنے میں مشکل نہیں ہوتی. مگر 1 جائروسکوپ موڈ میں چونکہ فکس سٹار ٹریکر بھی پوزیشن کے تعین کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو زمین کے گزرنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. تیسری کمی یہ ہوتی ہے کہ ٹیلیسکوپ مریخ سے قریبی اجسام مثلا چاند وغیرہ کا نظارہ درست نہیں کر سکتے. چوتھی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ایسے اجسام جو تیز رفتار ہوں مثلا دمدار ستارے، انہیں ٹارگٹ کرنا دوربین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. سائنسدانوں نے موجودہ خرابی کے حل کے لیے 1 جائروسکوپ موڈ کو سب سے آخری آپشن رکھا تھا اور چند ایڈمنسٹریٹر کوشش کر رہے تھے کہ 3 جائروسکوپ بحال ہو جائیں اور ان کی کوشش کامیاب ہو گئی اور ٹیلیسکوپ 29 اپریل کو مکمل بحال ہو گئی. اب اگلی دفعہ جائروسکوپ میں خرابی ہوئی تو 1 جائروسکوپ کی آپشن ابھی بھی موجود ہے. ہم نے یہاں ڈگری، سیکنڈ، آرک سیکنڈ، ملی آرک سیکنڈ کا بار بار استعمال کیا. ڈگری سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، باقی بھی دراصل زاویہ کی چھوٹی پیمائش کے لیے استعمال کیے جانے والی اکائیاں ہیں.